आवर्तन क्या कहुए आवर्तन क्या कहुए कह पारू ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲା- ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ମୁଁ କହିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ପାଖରେ କକ୍ଷପଥରେ अक्ष अक्ष कक्ष नियो ଅକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ପଥରେ ଘୁରି ଘୁରି ଆସୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ସାର୍ କିସ आवर्तन क्या कहुए ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୁରି ଆସିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। वेरी गुड निजर अक्षपथरे बा कक्षरे माने कक्ष न अक्षरे निजर अक्षरे थरे घुरी आसिया को आमे कोन कहे कहू आवर्तन कहू हला कोनसी वस्तु कोनसी जेमति कि आम पृथ्वी हो कि मंगल ग्रह हो कोनसी ग्रह हो से यदि निज चारि पाखरे थरे घुरी आसिया को ता कोन कहा जाय आवर्तन कहा जाय सेमति परिक्रमण का कहा जाय